السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في صفحة 12. Lecture, compréhension. Avant la lecture, قبل القراءة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Question numéro 1. Observe l'image. Que représente-t-elle? ماذا تمثل الصورة؟ إذن الصورة هنا ماذا تمثل؟ تمثل صورة لجمع القرويين. نكتب question numéro 1. L'image représente la mosquée El Karaouine. Question 2. Quel est le titre de ce texte? الطريقة اللي غنجاوبو بها نقولو le titre de ce texte est الكرويين Université du Monde. Quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان النص؟ عنوان النص طبعا هو الكرويين Université du Monde. الكرويين Université هي جامعة. Université du Monde. جامعة العالم. Question numéro 3. À ton avis, de quoi va parler ce texte? في رأيك عن ماذا سيتحدث النص؟ Question 3. Le texte, النص, le texte va parler de l'université الكرويين. Question 4. Quelle est la source de ce texte? La source هي مصدر، يعني هذا النص مين جبناه؟ ما هو مصدر هذا النص؟ 4. La source de ce texte est نعملو صياغة الجواب بعدا et de point. النص جبناه من واحد لو سيت wikipedia.org وأغلبية يعني la source du texte كتكون في la fin wikipedia.org. نكتبو Wikipédia
Question 5. De combien de paragraphes ce texte est-il composé? شحال ديال لي باراغراف هما الفقرات اللي كاينين في هذا النص. 5. نعملو صياغة السؤال. Le texte se compose de ما نحسبو شحال لي باراغراف عندنا. باراغراف باش كتعرفها، قلت الباراغراف باش كتعرفها هادي باراغراف الاولى. باراغراف الثانيه كتكون واحد شويه ديال الفراغ هنا كيكون داخل شويه على السطر، يعني كتعني بدايه فقره جديده. اذا 1 من هنا حتى هنا 2 من هنا حتى هنا 3 من هنا حتى هنا 3 من هنا حتى هنا 4 ومن هنا حتى هنا 5. Alors, le texte se compose de 5 paragraphes. D'abord, c'est les questions d'hier avant de lecture. D'abord, nous faisons le texte. ونشرحه. الكرويين Université du monde. القرويين جامعة العالم. الكرويين Université الكرويين. القرويين ولا جامعة القرويين est une université située à Fès au Maroc. جامعة توجد بمدينة فاس بالمغرب. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie إدريسيد. حسب الأعراف الأعراف البناء ديال هاد الجامعة بدات سنة 859 في عهد الأدارسة. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde, encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. وهاد الجامعة هادي كتعتبر أقدم جامعة في العالم encore en activité par l'UNESCO. وحتى منظمة اليونسكو واحد المنظمة مختصة كذلك تهتم بالتراث والثقافة. لو ليفر غينيس موسوعة غينيس للأرقام القياسية et par plusieurs historiens والعديد من المؤرخين. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la كرويين. مجموعة من الأسماء مرتبطة بطريقة أو بأخرى بجامعة القرويين. Les grands précurseurs de soufisme الكبار ديال العلماء ديال الصوفية تل ابن حريزم، أبو مديان، عبد السلام بن بشيش العالمي. Les philosophes avant pass هو ابن ماجه. أفيريوس هو ابن رشد. إذا قلنا avant pass هو ابن باجة، أفيريوس هو ابن رشد. Le géographe الإدريسي
mais aussi Maïmonide, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain, pour ne citer que cela. Dans l'histoire racontée par Ibn Abi Zar, من خلال القصة اللي حكاها ابن أبي زار, à la suite d'une période d'anarchie à Kairouan. خلال واحد الفترة ديال période d'anarchie, هي فترة ديال الفوضى السياسية في القيروان, entre 818 et 825-826. محمد ابن عبد الله الفهري, riche commerçant, تاجر غني, s'installa avec sa famille à Fès. استقر هو وعائلة ديالو في فاس. À sa mort, عند الوفاة ديالو, ses deux filles, Fatima et Myriam, recueillir un important héritage. حصلوا على واحد l'héritage, هو الإرث, واحد l'héritage مهم. Qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. واللي قرروا أنه يستعملوا الورث ديالو في الأعمال الخيرية. Les œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalous, Myriam construisait la mosquée des Andalous. يعني مريم بنت مسجد الأندلس. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrissite Yahya ibn Idris pour ériger le premier noyau de la future. Fatima شرات واحد الجاردان ماريشي. جاردان ماريشي هو يعني حديقة ديال السوق, يعني بحال هكذا. ماريشي et obtint l'accord du prince, خدات الإذن ديال الأمير يحيى ابن إدريس باش تبدا النواة الأولى ديال المستقبل. القرويين à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée al-Qarawiyyin, mosquée des Kairouani, en hommage à la ville d'origine de Fatima el-Fihriya, تكريما للمدينة الأصلية ديال فاطمة الفهرية اللي هي قيروان بتونس. La mosquée al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et ça grandir. مسجد القرويين الهندسة المعمارية ديالو تيفولوات والمسجد يعني كبر. Il devint de 10e siècle ou 12e siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités du monde. خلال الفترة ديال القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر, جامعة القرويين أصبحت واحد المركز مهم ديال التعليم, وكانت أول جامعة في العالم. Il faut attendre la première moitié du XIIe siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes. خصنا ننتظروا في الفترة الأولى ديال منتصف القرن الثاني عشر باش يعني يشوفوا les grands philosophes, الفلاسفة الكبار, comme Avant-Pass اللي هو ابن باجة, و mathématiciens أولا علماء الرياضيات الياسمين, inventeur du triangle de Pascal. الياسمين هو مكتشف مثلث باسكال. Cela signifie naturellement qu'à cette époque,
la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches. هادشي هذا كيدل على أن مدينة فاس في هذيك الحقبة كانت قادرة على تقدمنا معلمين وكذلك علم dans divers branches في مختلف المجالات والعلوم. هاد لي برانش شنو هما؟ تيولوجي هي علم اللاهوت، جورسبريدونس هو علم الفقه، لا فيلوزوفي هي الفلسفة، ميديسين الطب، ماتيماتيك الرياضيات، لاسترونومي هو علم الفلك. إذا دابا نعاودو نقراو لو تكست. الكرويين Université du monde. Al-Qarawiyyin. Université Al-Qarawiyyin est une université située à Fès, au Maroc. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous la règne de la dynastie Idrisside. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs du soufisme tels Ibn Khrizim, Abu Madian, Abd Salam bin Mshij, l'Alami, les philosophes Avampas et Averios, le géographe Al-Idrisi, mais aussi Mémonide, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain, pour ne citer que cela. Dans l'histoire racontée par Ibn al-Bizar, à la suite d'une période d'anarchie à Kérouan entre 818 et 825-826, Mohammed ibn Abdullah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Myriam, recueillirent un important héritage qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalous, Myriam construit la mosquée des Andalous. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idriss pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Qarawiyyin, mosquée des Kérouani, en hommage à la ville d'origine de Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. Il devint de 10e siècle au 12e siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il faut attendre la première moitié du XIIe siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme Avampas ou mathématicien Al-Yasmin, inventeur du triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches: théologie, jurisprudence,
philosophie, médecine, mathématiques, astronomie.